Ako si Nani Gonzaga, former project coordinator sa JPICIDC, non-stock, non-profit, non-government organization run by SBD Priests. Ako si Apple Fego, former scholarship and health officer sa GPICIDC nga na-assign sa Bantayan Island nga usa nag-assist sa Giwanon Multipurpose Cooperative nga nag-produce sa JNG Sardines ug sa Cropic. Kaning sardinas ug krupik mao ni ilang mga usa sa mga produkto ang ilang gihimo karon, but before that gipa-training sa sila aron sila makatuon og unsaon sa paghimo. Ang fair trade ako kay siyang natabang sa Giwanon Multipurpose Cooperative sa pag market sa ilahang produkto sama sa JNG Sardines ug sa Cropic, ug dili lang sa pagpalit pero na-expose pod ni sa nagkalain-lain nga lugar. O kini nakatabang kayo ni ako sa GMPC kay naka-increase siya sa income sa cooperative. Among damgo nga hinaot unta pinaagi sa fair trade, mailhan ang among produkto not only in Cebu, nationwide o sa tibuok kalibutan. O tungod niini, in behalf sa Justice, Peace, Integrity and Creation Integrated Development Center ug sa Giwanon Multipurpose Cooperative and other assisted communities, nagpasalamat kayo dako sa fair trade sa ilahang consistent nga pagsuporta sa amoang mga produkto nga gikan sa amoang nagkalain-lain nga communities nga gisuportaan sa GPICIDC. Daghang salamat, fair trade. In fairness, fair ko.